बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमने एक इंतहाई अहम इशू पर शो तरतीब दिया है। आप जानते हैं कि बकरीद की आमद है और देखा यह गया है कि बकरीद के दिनों में कुछ ख़ास जिस्मानी अमराज का शिकार होकर लोग हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात से इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है, ईद को कैसे ज़्यादा इंजॉय किया जा सकता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। आपको लिए चलते हैं डॉक्टर बीटी के हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब, बकरा शकरा ले आ जाए कि कोई नहीं? तालुक शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कह रहे हो मैं फोन ते ये मुझे की हाल है साल दे साल तुम फोन करी दे आहो कसाई को कर रहे होंगे? नहीं नहीं हाँ, वो बकरे बकरे लेने बकरा तो फिर मिल जाता है, कसाई लेना दुश्वार होता है। हुन पहले बकरा लवा कसाई ले ला। अच्छा शाह जी, दो कर दो, दो आहो सरगोदे दो। वाह, अच्छा जी, लेला लेला सरगोदे ते ले ला है ना। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। मैं मंगवा दूंगा आपको डॉक्टर साहब, क्या मसला है? ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। डॉक्टर साहब मेरे लिए भी कोई देखना अच्छी जी गांव को मिल जाए ब्लैक ते ब्राउन कलर दी। वैसे ये अच्छी बात है, जानवर जो है ना वो खूबसूरत लेना चाहिए। आओ तो शेर भी कहना चाहिए गाय ने मेरी मोहब्बत को खुला छोड़ दिया। यार डॉक्टर साहब प्लीज मेरा शेर यहाँ इस्तेमाल ना कीजिएगा। ਤੁਹਾਡਾ शेर हर जगह से इस्तेमाल होना चाहिए। गाय ने क्या किया? गाय ने मेरी मोहब्बत में खुला छोड़ दिया। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। हाँ, मेरे जिंजर से आ रहा है। उसने ये गाय ने मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। नहीं, और संडे ने टक्कर मार के मेरा झूला तोड़ दिया। मैं एक छतरा पालिया। अच्छा, 4-5 महीने दी टका के खिदमत की थी। वाह। उन टकरा सिखाइया सफेद कलर दा लेला, वाह, एडी उन, सुभान अल्लाह, हाय हाय, और अखा दे विच कजल। सुभान अल्लाह। देखिए ना, जानवर से जब आपको मोहब्बत हो जाए ना, हाँ जी, थोड़ी सी आप उसे पालें, उसे प्यार करें, उसके शब रोज़ का ख्याल करें, तो एक उनसियत हो जाती है। उसके बाद जब आप उसे कुर्बान करते हैं, तब वो जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है वो इंसान को समझ आना शुरू होता है कि असल बात तो ये है कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी बेहतरीन मता को, बेहतरीन चीज़ों को कुर्बान कर देना जो है वो है इस त्यौहार का फ़लसफ़ा, वो है बकरीद का फ़लसफ़ा। तो इसलिए उनसियत होना जो है ना अपने जानवर से, जितना मैक्सिमम आप उनसियत पैदा कर सकें उतना अच्छा है। मेरी और लेले दी यानी उनसियत हो गई सी, मेरी बीवी तलाक लैन लगी सी और वो एडा ट्रेड हो गया सी। यकीन करो, टक्कर एहो जी परफेक्ट मारदा सी और लब के मारदा सी। आपको कभी मारी? उन्हें टक्कर मार के मेरा इलाज किया है। टक्कर से इलाज? हाँ जी, मेरे पित्ते च पत्थरी, जरूर टक्कर मारी पत्थरी निकल गई। ला ला ला, गले दे विच मेरे ठीपा फसिया है शाह जी। अच्छा जी, की बचपन याद कराता जी। मल्ले च खेडदे हुंदे सी क्रिकेट। वाह वाह वाह, जान जान के गेंद नाल दे सुटदे हुंदे सी। वाह वाह वाह। हाय। अच्छा, आप देखें कि जितने भी आप लोगों से बात करें, यानी कि आप अगर 20 दोस्तों से बात करें जो मुख्तलिफ मोहल्लों में रहते थे, वो सब कहेंगे कि यार हमारे गली में 10 घर थे या 20 घर थे, सब बहुत अच्छे थे। विचों एक घर हो जाए होंदा जिथों कदी बॉल वापस नहीं आती। हाँ जी, हर मोहल्ले में एक घर ऐसा ज़रूर होता है। साढ़े मल्ले जी शगा दा ही घर है। अच्छा देखिए, छोटी छोटी बातें हैं मोहल्लों में, हम ख्याल नहीं करते, हालांकि कितना नुकसान हो जाएगा। तो शाह जी जेड़ा शीशा टुटदा है वो, अरे यार, शीशा कौन सा करोड़ों रुपए का आता है मेरे भाई। बच्चों की खुशी से ज्यादा कीमती होता है शीशा। टूट जाएगा क्या है, दोबारा लगवा लो, रोज रोज टूटता भी नहीं है यार। हाँ नहीं नहीं, एडा निशाना कदों पक्का। आज तुझे मेरा मूड बड़ा ही बेहतरीन करता है। मैं करो बड़ा अपसेट आया था। मैंने स्कूल का दौर याद आन दिया, जो ब्रेक होनी, बशीरा नान टिक्की वाली होनी। वाह, याद है तुहानू? हर स्कूल में एक माई एक बाबा हुआ करता था जिसकी चाट आपको बहुत पसंद होती। हाय हाय। हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਠੀਪਾ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ठीपा फंसे। क्या मसला है इसका? ठीपा लगा गया अंदर। कैसे खा गए यार? तो बच्चों बच्चों के मसाइल होते हैं, आप तो एक बालिग आदमी है। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ठीपा ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। नहीं यार, सिक्का अगर लुकमे के साथ भी मुंह में गया, तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि भाई वो तो धात होती है? ਉਹ ਜਲਦੀ ਚ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। निकल गए। ਆ ਨਿਕਲ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। यार आप तो एक बड़े आदमी हैं, अदरवाइज बच्चों में तो ये बाकायदा सूरत हाल बहुत नाजुक होती है, क्योंकि ग़िज़ा की नाली भी तंग होती है ना। अभी सऊदीया में इस किस्म का एक केस हुआ, रियाज का ये वाक़या है। इसी तरह डॉक्टर बीटी, बच्चा खेल खेल में सिक्का निकल गया। सर वो दी हमशीरा दा बेटा सी। रियाल
تھا ایک سکہ ریال کا, وہ نکل گیا. اب چھوٹا بچہ تھا تو وہ غذا کی نالی میں پھنس گیا. اچھا بچہ درد سے چیخے, سانس نہ لیا جائے, کھایا نہ جائے کچھ اس سے. پھر اسے ہاسپٹل لے گئے, اچھا جی وہاں وہ ایکس رے وغیرہ کیا تو پتہ لگا کہ بھی غذا کی نالی میں ایک ریال جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. پھر پانی پیتا تو نکل گیا نہیں 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 نہیں, آپریٹ کرنا پڑا کیدا اس بچے کا. اور تو نہ گھبرا, اچھا جی تیرا آپریشن نہیں ہوندا, اچھا جی وڈی شیشی اس کو بول دی. کی مطلب ہاں اور میں ایک ریال دی آئی جاندی ہے. ਟੋਮੀ 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 ਓਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ. اور بی بی یہ ٹومی کون ہے؟ ਟੋਮੀ ਨਹੀਂ ਟੋਨੀ. اچھا میں ٹوٹیاں لائی ہیں, میں نے ٹومی لگا. ਹਾਏ ਟੋਨੀ, ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. اور تانوں کچھ ہویا ہے؟ ٹونی ٹھیک ہے. ان کو ہوا کیا ہے؟ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ. او ہو ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. میں بھی کہو ساڈا ہسپتال چل کیوں نہیں رہا؟ نہیں سارے مریض تے تسی لے جاندے ہو. نہیں تو ایکس رے وغیرہ کرایا آپ نے؟ ایکس رے دا کل تو پوچھ رہے ہوندے ہو, کمانے نہیں گل شری. ڈاکٹر صاحب تانوں میں دسیا مشیناں خراب نے, نہیں خراب ہے تو باہر سے کروا دیں. تسی اپنا شاہ لیب تے نہیں بنایا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو اپنی انتظامیہ کو کہیں کہ بھئی مشینیں ٹھیک کروائیں, لیکن اگر مریض آ گیا ہے اور اس وقت مشین ٹھیک نہیں ہے کسی وجہ سے, تو ابتدا تو آپ اس کے علاج کی ایکس رے سے ہی کریں گے نا. آپ کیسے پتہ لگے گا اگر کوئی فریکچر ہو اس کو؟ جی میری اپنی ٹیکنیک ہے. اچھا وہ کیا جی؟ ہلکا فریکچر ہوئے گا نا, اسے ہیئر لائن فریکچر کہتے ہاں ہیں. جی ہیئر لائن فریکچر میں بھی کہہ سکتا تھا, لیکن سارے مریض تواڈے میرے وانگو پڑھے لکھے نہیں گئے. اچھا ہیئر لائن فریکچر کا کیسے پتہ لگے گا آپ؟ تسی میرے کس نے پھڑوا دینا. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ. بیٹا میں دستانے پا کے بھی کئی بار کہنا سوری. ڈاکٹر صاحب پلیز جو تشخیص کا پراپر طریقہ ہے وہ کیوں نہیں آپ استعمال کرتے؟ آپ دیکھیں نا اس معاملے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور وہ ابتدائی ٹیسٹ سے کرتے ہیں. تے مہارت کتنے گئی؟ نہیں مہارت اپنی جگہ ہے, وہ مہارت کام ہی یہاں آتی ہے کہ بھئی یہ مسئلہ لگ رہا ہے, اب اس مسئلے کو پروب کرنے کے لیے, اس کی تشخیص کے لیے یہ ٹیسٹ کرائے جائیں تاکہ ایگزیکٹ پتہ لگ سکے کہ مسئلہ کہاں ہے, کس جگہ ہے, کتنی شدت کا ہے, کس نوعیت کا ہے, اسی حساب سے دوا تجویز کی جائے, اسی حساب سے علاج کیا جائے. شاہ صاحب تسی یہ جی باز نہیں آنا, کس دن میں تواڈے سامنے نا نیوز اینڈ وائرل ویڈیو کرنا پڑا. اب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں بھی اس بات کا ادراک کیا جا رہا ہے کہ جو جدید طبی تربیت ہے وہ پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو ہم نے ایکس رے دی اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ میں ایکس رے کی بات نہیں کر رہا. بارو مشین تے نہیں اپنی منگوا لی. ابھی آپ دیکھیے جی آئی اینڈ لیور ڈیزیز سوسائٹی کی جو صدر ہیں پروفیسر ڈاکٹر لبنہ, انہوں نے ابھی میڈیا کو بتایا اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں بھی اب اس طرف توجہ دی جا رہی ہے. ایسا کی کرتا ہے انہوں نے؟ بھئی پاکستانی ماہرین جو صحت ہیں ان کو اب ایڈوانسڈ انڈوسکوپی کے لیے مصر اور دیگر جو دوست ممالک ہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے ہاں ہاں, تاکہ تربیت لے سکیں کہ بھئی پروسیجر ہوتا کیسے ہے. مصر جا کے جڑی تربیت بندہ دیکھتا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ایک زمانے میں ہمارا میڈیکل کا شعبہ بہت آگے تھا, دنیا بھر کو ہم ڈاکٹرز جو تھے وہ فراہم کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں برٹن میں, مجھے خود تجربہ ہوا, برٹن میں, امریکہ میں خاص طور پہ پاکستانی ڈاکٹرز کی اتنی مانگ ہے اور اتنی رسپیکٹ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی تربیت اچھی ہوتی تھی, تعلیم کا نظام ہمارا جو تھا وہ بہت اچھا تھا. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ینگ ڈاکٹرز کی فوری تربیت کا اہتمام کریں جدید بنیادوں پر. ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੜਫ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮਰ ਜਾ. اب آپ دیکھیے دنیا میں مختلف امراض کی تشخیص کے لیے, وہی جو میں بار بار آپ سے بات کرتا ہوں, تشخیص کے لیے جو جدید مشینیں, جدید آلات ایجاد ہوئے ہیں, ہمارے ہاں اس کا کتنا قحط ہے. تو پچھلے دنوں ایک, اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت دے, ان کی صحت کے سلسلے میں ایک پیٹ سکین ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آمین. پتہ لگا کہ جی ٹوٹل لاہور شہر میں 2 مشینیں ہیں, شاید ہی تیسری مشین ہو, اور وہ کینسر کی تشخیص کے لیے ضروری مشین ہے. اور ان میں سے بھی ایک مشین جس ہاسپٹل میں ہے وہ مہینے میں 10 دن خراب ہوتی ہے. اب جب تشخیص نہیں ہو پاتی تو پھر ڈاکٹر سٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, مریض کو ہر طرح کی دوائیاں دیتے ہیں, ہر طرح کے پروسیجر سے گزارتے ہیں, تشخیص ہی نہیں ہو پاتی. پتہ لگتا ہے جی 1 مہینے بعد تشخیص ہوتی ہے کہ جی مرض تو یہ تھا. اگر وہی تشخیص اس مشین کے ذریعے 1 مہینہ پہلے ہو جائے تو مریض اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. بالکل صحیح. اور دیر سے تشخیص کی وجہ سے بعض اوقات مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مریض بیچارہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے, کیونکہ مرض پھیل چکا ہوتا ہے یا بڑھ چکا ہوتا ہے. اس لیے تشخیص کی بہت اہمیت ہے, اور تشخیص کے لیے جو جدید مشینیں ہیں, جدید اکوپمنٹ ہے, ان کے استعمال کی شدید ضرورت ہے, اور ان کی ٹریننگ کی بھی شدید ضرورت ہے. کیونکہ مشینیں ہوں, ٹریننگ نہ ہو, تب بھی رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا. ویسے شاہ جی تواڈے ٹائم چو روز دا اگر مینوں 1 گھنٹہ مل جائے نا, میں MBBS ہو جاؤں.
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بڑا رنج ہوا یہ پڑھ کے کہ یار یہ انڈوسکوپی جو ہے یار اس تک کی پراپر تربیت نہیں ہے ہمارے یہاں. حالانکہ کی ہے صرف کیمرہ پانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کیمرہ تو میدے میں چلا گیا مگر ریڈنگ تو اس کی ماہر ڈاکٹر کرے گا نا, اس کے لیے پراپر تربیت چاہیے. اگر تربیت ٹھیک نہیں ہوگی, ڈاکٹر کا تجربہ ٹھیک نہیں ہوگا, تعلیم نہیں ہوگی تو وہ کچھ کا کچھ تشخیص کر دے گا, پراپر علاج ہی نہیں ہو سکے گا. البتہ میں بڑا لکی آدمی ہوں, تڑ کو مفت ٹیوشن پڑھ رہے ہیں. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜੋ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਤੀ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ. ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਿੱਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ. اچھا لوگ نا اس سے بڑا گھبراتے ہیں یہ انڈوسکوپی سے. شاہ صاحب لوگ کہتے ہیں مریضوں کو اویئرنس دے ہی نہیں رہے. ایک ڈاکٹر نے مصیبت پئی ہے. لوگ بہت گھبراتے ہیں, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. تو نہ گھبرائیں, تینوں انج کر کے لمبے پانا ہے, تیرا انج کر کے منہ کھولنا ہے اور ایڈا کیمرہ چلن رہا اے تیرے منہ دینا اور انج کر کے چلے جانا. یار ڈاکٹر صاحب آپ کیوں لوگوں کو انڈوسکوپی سے متنفر کریں, خدا کا خوف کریں. عام بندے دی انڈوسکوپی ہوندی چھوٹے کیمرے نال, ایدیاں ناساں ویکھو اینوں بڑا کیمرہ چاہیے. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ناک میں تھوڑی کیمرہ ڈالنا ہوتا ہے. ارے یار گھبراؤ نہیں, اس طرح کی ایک چھوٹی سی ایک تار سی ہوتی ہے, ہوئے گی تار ہی لیکن کیمرہ ہو لانا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تار اس سے بھی کچھ کم سمجھو یار. ٹڈی چ چلی جائے گی. یہ جو گلا ہے اسے سن کر دیتے ہیں. اب لقمہ ہوتا ہے اس سائز کا ہوتا ہے, وہ میدے میں جاتا ہے نا, بڑی گنجائش ہوتی ہے غذا کی نالی میں. ہاں جی, دو کیمرے بھی جا سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. بلکہ اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل سے ایک بندہ جا رہا ہے, انہیں 2 کیمرے پڑے ہیں. اس کے کنارے پہ نا, اس تار کے کنارے پہ ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے. اچھا جی, کچھ بھی نہیں, بس وہ یعنی کہ منہ کے ذریعے اندر ڈالتے ہیں, ہائے یہ حلق سن ہوا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں لگے گا. ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ہاں جاتا تو ہے مگر مرض کا پتہ لگ جائے گا, فوری علاج ہو جائے گا. ਅੰਦਰ ਕੀ ਘਰ ਕਾ ਪਾਓਗੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ. اور تیری انڈوسکوپی واسطے خالی کیمرہ نہیں, نال کیمرے میں ناپ جائے گا. ناظرین یہیں سے کنٹینیو کریں گے, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو ایک مرتبہ پھر ہاسپٹل لیے چلتے ہیں جہاں بقرعید کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ہائے ٹونی, ہائے میرا ਉਹ ٹونی. ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ. نیا مریض ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ اپنا ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ? سر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اپنا مینا ٹینا مینا جو بھی ہیں, آپ ادھر چلیں. سر آپ بیٹھے. یہ کیا ڈسپلن ہے ادھر کا آپ کے ہاسپٹل کا؟ یہ تو خالی پلاٹاں دیا فائلاں ویج کے پیٹ بھر جاوے اور بندہ ڈکار بھی نہ لے سکے, بھیجنا ہوتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب ہمارے اس سیگمنٹ کا یہ موضوع تو نہیں ہے, مگر اس گورنمنٹ نے اور کوئی کام اچھا ابھی تک کیا یا نہیں کیا, مگر ایک کام ضرور اچھا کیا ہے. یہ جو اس قسم کے ٹیکسز لگائے ہیں جس سے یہ جو پلاٹوں کی سیل پرچیز ڈسکریج ہو, یہ بہت ہی اچھا کام ہے. یہ پلاٹوں کی سیل پرچیز کاروبار نہیں ہے؟ کاروبار تو ہے مگر اس سے سرمایہ منجمد ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کے اندر اس وقت کوٹ منجمد ہو چکا ہے. میں تہاڈی گل دا جواب دینا, میں 2 کنال دی فائل بیچ لواں ذرا. ہائے 2 کنال دی. اچھا فون کٹیا, میں کہ پتہ نہیں کھرک کرن لگا. جی 5 کروڑ مل رہا سی لیکن میں 6 کروڑ تو گھٹ نہیں دیاں گا. یہو جہاں گھبرا کے 5 کروڑ کی فائل 1400 ہوئی. ایک منٹ صبر کرو یار. دیکھیں یہ پلاٹوں میں انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے, سرمایہ منجمد ہو جاتا ہے. کوئی ایک لے رہا ہوتا ہے, ایک بیچ رہا ہوتا ہے, زیادہ ایک آدھ کو ڈیلر انوالو ہوتا ہے. اسی 5 کروڑ سے اگر پلاٹ لینے کے بجائے کاروبار کیا جائے تو گھر کے لیے پلاٹ لینا تو ٹھیک ہے, آپ نے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے, دکان بنانی ہے, پلازا بنانا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ روزگار جنریٹ ہوگا, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. لیکن آپ پلاٹ لے کے اگر رکھ دیتے ہیں کہ میں انہوں 10 سال بعد بیچاں گا, اس کا کس کو فائدہ ہے؟ کسی کو فائدہ نہیں ہے. اور پلاٹ کے بجائے وہی رقم اگر کاروبار میں لگائی جائے تو درجنوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ایڈا بڑا آدمی ہے, انہیں تیرے کو پلاٹ نے ایک 3 مرلے کا پلاٹ بیچ کے کوٹ تے لے لے. تو اس حکومت کی جتنی بھی اس حوالے سے اس پالیسی کی تعریف کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے. البتہ ایک معاملے کو انہیں دیکھنا چاہیے کہ جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں اس کو ضرور انکریج کرنا چاہیے. شاید میں قسم کھا سکنا یار ایک اور پلاٹ لیا نا, یہ کوٹ دے بٹن ٹوٹ جائے. کیوں پلاٹ کے بغیر کوئی تعمیر ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پلاٹ رکھنے پہ پابندی بالکل ٹھیک ہے, مگر پلاٹ کے اوپر تعمیر کو انکریج کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی روزگار پیدا ہوتا ہے. درجنوں انڈسٹریز چلتی ہیں, مزدور کو, راج کو, الیکٹریشین کو, بڑھئی کو, کس کس کو کام نہیں ملتا جب تعمیراتی سرگرمیاں عروج پر ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰੇ ਆ ਗਏ. دوسرے ڈاکٹر بیٹی میں آپ کو بتاؤں
جب آپ نے قوموں کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا تو ایسی ہی کرنی ہوتی ہے. ہم نے تو نہیں, مطلب جو لیڈران ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. دیکھیے جو پلاٹ خریدنے بیچنے کا کاروبار ہے, صرف پلاٹ بیچ دیا, خرید لیا, یا کوئی دکان بنا لی اور ادھر کرایہ کھاندے رہے, یہ رویہ لوگوں کی کریٹو صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے. بیٹھ کے کرایہ کھانا اگر حلال طریقے سے کوئی بری بات نہیں ہے, مگر اس کو بہت انکریج نہیں کرنا چاہیے. انکریج کرنا چاہیے کہ اسی پیسے سے آپ کچھ کریٹ کریں. یہ جو بزنس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے, انویسٹمنٹ میں کریٹیوٹی ہوتی ہے, یہ کچھ سوچیں, ماڈرن ٹیکنیکس لے کے آئیں, کاروبار کے جدید طریقے, جدید ذرائع استعمال کریں, تو کاروبار بھی فلرش کرتا ہے, لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے, اور جو شخص بھی اس کاروبار میں انوالو ہوتا ہے نا, اسے ایک سرگرمی میسر آتی ہے. آپ یقین جانیں اس کی شیر کسی کیفیت ہوتی ہے, جو شکار مار کر اور پھر اس کا گوشت کھاتا ہے, اپنی خوراک حاصل کرتا ہے, مردار پہ نہیں جاتا ہے. اور جو لوگ گھر بیٹھے کہیں سے پیسہ آ رہا ہے اور اس پیسے سے بزنس نہیں کر رہے, انڈسٹری نہیں لگا رہے, اس سے امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر رہے, آپ یقین جانیں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. اپنی ان صلاحیتوں کو وہ گھر بیٹھے بیٹھے زنگ لگا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوتی. اس کا فرق اگر آپ نے اور سمجھنا ہے نا, تو آپ ان ممالک کو سمجھیں جن کے ہاں تیل نکل آیا اور وہ صرف تیل کا پیسہ کھاتے رہے. ایک طرف وہ ممالک ہیں, ایک طرف وہ ممالک ہیں جنہوں نے کچھ کریٹ کیا. وہ ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنا آگے نکل گئے, اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ اگر ان کے ممالک میں جو قدرتی وسائل ہیں وہ کم بھی ہو گئے یا ختم بھی ہو گئے تو ان کی قوم پیچھے آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں شکار مار کر کھانا آ گیا. میرے ابا جی 10 پلازے میرے واسطے چھڑ گئے سن. ہاں کہ شاید کسی پلائز تو چھال مار دے. 50 لاکھ روپیہ کرایہ آمدہ جناب. آپ نے اس کرائے سے کبھی کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کی؟ میں کوئی پاگل ہاں کاروبار کراں؟ میں گھر بہ کے ایسا نہیں پھیلا بیچ لینا, ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر. اس کمرے میں پھیل لینا, دوسرے کمرے میں بیچ دینا. اچھا یہ ہے کون؟ اے نے ٹونی جی. او ہو, یہ آپ کے شوہر ہیں؟ جی. تو بی بی آپ نے بھی کبھی انکریج نہیں کیا کہ بھئی کوئی کاروبار کرو, اگر اللہ نے دیا ہے تو اس سے کاروبار کرو, کاروبار کے بڑے فائدے ہیں, کاروبار تو بھائی بڑی خوبصورت چیز ہے. شاید یہ بڑی کوشش کرتا ہے, کرو پیسے بھی لے کے جاتا ہے, اتنا کوئی کاروبار نہیں کرتا. پلاٹس کی خرید و فروخت والا معاملہ ہے نا, اگر لوگ صرف یہی کرتے رہے پوری قوم, اور گورنمنٹ ایسی پالیسی نہ بنائے کہ اس کو ڈسکریج کرے. آپ ڈسکریج کرتے ہیں نا, جیسے اس حکومت نے ٹیکس لگایا ہے. دوسرے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے لیے گھر بنانا مشکل ہو جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس تو ایک 5 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں بنا پا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ 1000 فائلیں رکھ کے بیٹھا ہے. اس کو تو حکومت نے ٹیکس لایا ہے کہ جب پلاٹ لے کے 5 سال تو پہلے بیچو گے تو ٹکاوا ٹیکس لگے گا. بہت اچھا فیصلہ. میں تو یہ تو اجے صرف پلاٹ بیچن دا سوچدا ہے ٹیکس آ جائے. کیا جی بڑے بڑے لوگ دیکھے, لیکن ٹونی نے کا پتہ میں نہیں دیکھا یار. غریباں دی مدد واسطے, بھوکے دی مدد واسطے یہ 24 گھنٹے تیار رہندا ہے. یہ تیار رہندا ہے, وہ لوگ دے رہندے. ایک بندے نو انہیں اپنی روٹی دیتی ہے, انہیں پلیٹے دے منہ تے چوک کے مار. ڈاکٹر اتنے گندے ہسپتال میں مریضوں کا علاج کر رہے ہو, اتنا گندا ہاسپٹل, میں 1 منٹ بھی ادھر نہیں رہنا چاہتا. چلو بیگم اٹھو, میں آپ کو سوئٹزر لینڈ لے کے جاتا ہوں. امیر آدمی ہو سکتا نے اپنا سوزی لینڈ بنا لیا ہوگا. چلیے اسی تے مذاق چ پائے نا, یہ جو بندے دا اپنا جہاز ہوندا ہے. میں کہتا ہوں 10 جہاز ہوں, سوال یہ ہے کہ اپنے لیے کیا نا, معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ کیا. یہ جو بندہ اپنے جہاز بھی ٹکٹ لے کے بہ رہے. ہائے میں تانوں کی دساں کہ ٹونی نو کنا کرایہ آندا ہے. ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਚਾ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਸਿਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ. ہاں کیونکہ ایسے کوئی نہیں سی سکتا. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ. بھائی 2 جوڑے. ਹਾਂ جی 2 ہی جوڑے ہیں, سال 2 جوڑے پاਉਂਦਾ ہے, اور ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਓਏ ਆਖਰੀ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰੇ. ਟਾਈਆਂ ਸੇ ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਡ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਬਣੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਡ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕੁਈਨ ਮਾਸਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ. ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਚੇਚਾ. ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧਵਾ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ. کتنے بچے ہیں بی بی آپ کے؟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ. 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2 ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਛਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ. تو انہیں کیا کاروبار کرائیں گے آپ لوگ؟ ਆਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾਣਗੇ. ہاں جی بہ کے کرایہ کھان کے اور کوٹ پاڑیں گے. اچھا ایک بات بتائیں, آپ کے بچے بڑے ہیں سب ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. اور کچھ نہیں کرتے, ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਏ. تو سارا دن کیسے گزارتے ہیں؟ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ. ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ.
टोनी जी अल्लाह किसी ने पैसे भी ना देवे। वाकई आपके 10 प्लाजे। ਓਏ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੀ आज आपका चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। छोड़ दो मेरे गमों का इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं है। अरे इनकलाबी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शाहजी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? भैया ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चुप करो, इनकलाबी भाई मैं आपका फैन हूँ। एक मिनट रुको। इनकलाबी साहब आपका आखिरी कॉलम तो बहुत ही शानदार था। मैं क्या टोनी कोई ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਫਾਈਲ ਵੇਚ ਦਿਓ। सर क्या है? मेरे 10 प्लाजे हैं। दफन तो कब्रिस्तान में होगा। 50 लाख किराया आता है इन्हें महीने का। मगर कफन के लिए तो 2000 ही चाहिए होता है। ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸ਼ਰਿਆਨ ਪੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। फट जाए दिमाग की शरेआन, मैं दफन हो जाऊं, मुझे दफना दो कम से कम। बजट के बाद अवाम की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। शाह जी ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। एक बहुत ज्यादा गरीब है तो एक बहुत ज्यादा अमीर। यही तो मसला है जी। हाय सोसाइटी वो ज़्यादा देर तक सरवाइव करती है, सोसाइटी वो खुशहाल होती है जहाँ पर डिस्पैरिटी कम से कम हो। हाँ। यहाँ सबसे बड़ा मसला ही ये हुआ है, अमीर इंतहा दर्जे का अमीर हो गया है, 10-10 प्लाजों का मालिक हो गया है, 100-100 प्लॉट्स का मालिक हो गया है, पैसे की रेल पेल है, गाड़ियों की रेल पेल है। दूसरी तरफ गरीब इतना गरीब हो गया है कि सुबह का खाना खाता है तो खबर नहीं होती पूरे पूरे खानदानों को कि रात की रोटी नसीब होगी कि नहीं होगी। हाँ। ऐसा मुआशरा कैसे चल सकता है? शाह साहब ये माशरा जेड़े पासे टुर पिया वे सच्चे बंदे दी शरियान फटदी है, झूठे बंदे दा सिर्फ कोट फटदा है। डॉक्टर साहब ओहो, ये बेचारे की तो हालत खराब हो रही है। देखिए डॉक्टर साहब उसे। हाँ जी देना देना ये अपना टोनी भाई ये डॉक्टर डॉक्टर साहब वो मर रहा है जी। हाँ हाँ, गरीब आदमी को कौन देखेगा? ये सिर्फ अमीर को देखेंगे जिसके पास पैसा है, उसके लिए डॉक्टर बने हुए हैं। हौली बोल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? उठ के मरने दो गरीब को। ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਗਾਤੇ। इस बंदे ने चुप करा लो, ये सारे बच जाएंगे। अरे जो जागेगा नहीं वो इस मुल्क के नोचने वालों के हाथों मारा जाएगा। ए तुसी मेरे नाल अच्छा नहीं कीता, तुसी मेरे अस्पताल च जलसा रखवाता। अब परे मर तू क्या तेनू गले झड्डी फंस गई। डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम मसला आगे आने वाला है। केड़ा हड्डी वाला? हाँ, हड्डी वाला, इसलिए कि हर साल यही होता है। बकरीद के दिनों में लोग ज़्यादा गोश्त खाते हैं और बहुत ही कसरत से गोश्त खाते हैं, तो बहुत सारे लोग इसी शिकायत के साथ हॉस्पिटल्स में आते हैं कि गले में हड्डी फंस गई। हाँ तो लोगों को पता होना चाहिए कि वड्डी दे गोश्त किलो किलो ना खा जाओ, वो भी हड्डी समेत। इसकी एक वजह, कई वजूहात में से एक वजह जो है वो ये होती है कि अच्छा कसाई नहीं होता। कसाईयों को इतनी उजलत होती है कि वो हड्डियों का चूरा बना देते हैं, हाय तो बाजू का जब इंसान खाता है उसे अंदाजा ही नहीं होता, वो हड्डी के पीसेस हो चुके होते हैं, वो हड्डी फंस जाती है हलक में। तैਨੂੰ पता ईद दी छुट्टियां ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। इसीलिए तो लोगों के गले में हड्डियां फंसती हैं। ਉਹ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰਾ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। डॉक्टर साहब ये आपका काम नहीं है, जिसका जो काम है उसे करने दें, आप अपना काम करें। यही तो मसला है। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ। चुप रहो, खामोश रहो। वे चुप कर, वे खाना खराब बड़ा वेट बेड़ा कर जिसका जो काम है वो नहीं करता। देखे सच्चाई को चुप कराना चाह रहे हैं। ਇਹਦੇ ਤੇ कमल पा के मेरी जुबान कटवा दे, लेकिन सच्चाई जो बाहर आके रहेगी और इनकलाबी तरह फिफरा डिग भी थले। टिक जाए। ਟੋਨੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈ। नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। और भाई जो पहली खबर आज मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो अजब चोरी की गज़ब कहानी है। वाह। हाँ हाँ, खबर क्या है, पूरा स्क्रीन प्ले है, पूरी एक फिल्म का सब्जेक्ट है, आप सब यकीन जानिए। और दिलचस्प और मुनफरिद बात यह है कि इस खबर में जो मुजरिम है ना, बल्कि मुजरिम तो नहीं कहेंगे, आप ये समझे कि जो लखपति होते होते कखपति हो गया, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक चूहा है। एडा कारोबारी चूहा। नहीं, कारोबारी तो नहीं था, बस एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई थी कि जिसमें मौसूफ जो थे वो लखपति हो सकते थे। है जी, कसीनो गया सी। अच्छा, इसको कितनी दिलचस्पी है चूहे की जिंदगी में। चूहे में भी और जुए में भी। चाची मुझे तो ये लखपति चूहे का सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हो गई है। मतलब चूहा कैसे लखपति हो गया? उन्हें प्राइज बॉन्ड लेता सी। नहीं, प्राइज बॉन्ड नहीं लिया था भाई। हुआ यह है कि सुंदरी नामी एक खातून है बॉम्बे की, और उनकी बेटी की शादी वादी के मामला चल रहे थे।
कर्ज वर्ज की उनको ज़रूरत पेश आई और उनके पास था 10 तोले सोना, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन भारत में 5 लाख रुपए। तो कर्ज वर्ज के लिए किसी से मामला तय हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि बेटी की शादी के लिए सोना गिरवी रख लिया जाए और पैसा ले लिया जाए। अब वो सोने को एक थैले में डालकर 10 तोले सोने को, और वो चली उस शख्स के पास या उस दुकान की तरफ जहाँ से उन्हें पैसा मिलना था। अच्छा, जब वो जाने लगी, हैं वो सादा सी खातून, सुंदरी उनका नाम है, और जब वो जाने लगी तो एक और थैला था जिसमें खाना उन्होंने रख लिया, होगा कि भाई किसी को दे दिला देंगे, इस किस्म का कोई मामला। अब वो एक जैसे थैले थे, एक में सोना था और एक में खाना था। अब जब सुंदरी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी तो रस्ते में उन्हें कोई बच्चा नजर आया। उन्होंने दोनों थैलों में से एक थैला उस बच्चे को दे दिया। जो थैला उन्होंने बच्चे को दिया वो खाने वाला थैला नहीं था, वो सोने वाला थैला था। अब सोना चला गया बच्चे के पास, खाने वाला थैला रह गया सुंदरी बीवी के पास। इनको कोई अंदाजा नहीं कि भाई इसमें खाने वाला थैला। अब जब सुंदरी अपनी मंजिल पर पहुंची है और जिसके पास सोना गिरवी रखवाना था या जो भी मामला था, उसके लिए जब थैला खोला तो उसमें सोने की जगह खाना था। जी, तब बेचारी सुंदरी को अंदाजा हुआ कि खाने वाला थैला मेरे पास आ गया है और सोने वाला थैला, जिसमें एक तरह से उसकी जिंदगी की कुल मता थी, बच्ची की शादी के लिए वो सोना गिरवी रखने आई थी, 10 लाख रुपए मालियात का सोना, वो दे दिया उसने बच्चे को। वो बेचारी दौड़ी, बच्चा वहां था नहीं। अच्छा, फैसलाबाद भी क्रॉस कर गया है। बॉम्बे का वाकया। फिर क्या हुआ शाहजी? भाई सुंदरी ने जाकर फिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो फिर मिल गया सोना? नहीं 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 नहीं, कहानी अभी कहाँ खत्म हुई है। मैंने आपसे कहा ना फिल्म का सब्जेक्ट है। अजय तो बच्चे ने बैठा होना। अच्छा जी, सुंदरी गई पुलिस स्टेशन। अब पुलिस वालों ने जब कार्रवाई शुरू की और उस मकाम पे गए जहां बच्चे को यानी कि थैला हवाला किया था, दूर दूर तक बच्चे का कोई पता ही नहीं, ना नाम ना निशान, ना कोई बता पाए कि भाई बच्चा किधर है। उन्होंने फिर सीसीटीवी जो फुटेजेस होती हैं उसको स्कैन किया तो पता लगा कि उस बच्चे ने भी वो थैला जो था वो किसी कूड़े में फेंक दिया। स्टोरी में बाकी ट्विस्ट है ना। अब फुटेज देखकर पुलिस वहां पहुंची कि भाई इस दौरान कहीं कूड़े सीने को उठा के ले गया वो थैला। अब पुलिस और सुंदरी बीवी भागम भाग उस कचरे के ढेर पर पहुंची जहां पर कूड़ा उस बच्चे ने फेंक दिया था। और जब वहां पहुंची तो वहां थैला गायब। थैला कौन ले गया? सोना आगे के और सुंदरी पीछे पीछे। अब दोबारा जनाब उसे स्कैन किया गया तो पता लगा कि एक चूहा जो है वो खींच खांच के किसी तरीके से उस थैले को एक गटर में ले गया था। वाह, इंडिया के चूहे भी कितने कारीगर हैं। तो शाहजी फिर सोना मिला कि नहीं मिला? चूहे तो मिल गया। चूहे ने वो सोने 800-900 गटर खरीद ले। अच्छा भाई, ये मैं आपको जरा थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। पहले जरा सुंदरी बीबी से, उनकी फैमिली से पूछे इन्होंने किया क्या ये। बस क्या बताऊं भैया, बच्ची की शादी की वजह से कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ जी, अपनी शादी तो सारियां समझा सन। सुंदरी, तारुफ तो कराएं, कौन कौन लोग हैं? वो कौन है? भैया ये मेरे पति है रमेश सिप्पी। अच्छा, और ये पुलिस वाला इंस्पेक्टर महेश भट्ट, अरे सारे वाह। बहुदा केस में डील करना जी। और ये इंस्पेक्टर बंसाली जी। इंस्पेक्टर, अच्छा। हाँ जी, इंस्पेक्टर बंसाली। ये तो होगी ना सारी कास्ट, तो चूहा पीछे बैठा है। अरे महाराज, इस फूहड़ से शादी करके हमारे तो कर्म ही फूट गए। हमारे कर्म बड़े जगमगा रहे हैं। 1 मिनट जरा शांति से बैठ जाओ। महाराज, मैं पंजाबी में बात कर लूं? मेरी तरह तो अंग्रेजी में कर लो। ये पहले दिन तो ही शाह जी ला 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 इंजदी आ गई जे। भुलेखड़ है जी, बड़ी वड्डी जी है। अच्छा, हाँ जी, इन्हें ही कहनी होती है भाग के समोसे ले आओ, तुम्हारे जीजा आने वाले हैं। ਲੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਕੱਟਤੇ ਬਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ ਹੈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦੇ, ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਜੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ, हाँ रमेश सिप्पी, ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦੀ। वो इस तो बड़ी चवल की है जी, साढ़े लिए चूहा ही डाउन बनाता है। अगला कई दिनों तो अंडरग्राउंड होया है। और सारी पुलिस जनाब असी खुदा अगे बैठे हैं यहाँ। और जदों निकलने लगता है पिछों को बात आती है, मैं आऊंगा फिर अंदर चल जाता है। ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸਤਰੀ ਲਾ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਹਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ये मैं ले गई। और हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि बहरहाल पुलिस ने वो जो जेवरात वाला थैला था वो चूहे से हासिल कर लिया और सुंदरी के हवाले कर दिया था। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। लेकिन शाहजी, मैंने तो इतला मेरे सी चूहा गडरो गडरी अमेरिका चला गया।